بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمن تعلم منا. فبعد، حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه وصفاته. نعم. قال المصنف رحمه الله: حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه وصفاته. النبي صلى الله عليه وسلم حوض بوتاو እና ሁኔታው ምን አይነት ነው? حوض የሚለውን እናያለን። في عرصات القيامة وفي عرصات القيامة የቂያማ ቀን عرصاتዎቹ ላይ ሜዳው ላይ ካለው ነገር አንዱ الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ለነብዩ صلى الله عليه وسلم የሆነ حوض المورود አለ የሚወረድ ወደሱ ለመጠጣት የሚኬድበት ማለት ነው። የሚወረድ ማለት እንደዛ ነው። አውረደ الإبل ማለት ግመሎቹ እንዲጠጡ ወደ ውሃ ቦታ ይዟቸው ሄደ ለማለት አውረደ ይባላልና الحوض المورود ማለት ሊጠጣ የሚኬድ የሆነ حوض አለ። حوض ማለት በመሰረቱ ይሄ ገንዳ ትልቅ የሆነ ኩሬ حوض እንለዋለን። አሁን ገንዳዎቹን ምናምን ሁሉ حوض ነው እያሉ የሚጠሯቸው ማለት ነው። نعم الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ይሄ አለ ነው። ماؤه وهاو የዚህ حوض أشد የበረታ ነው بياضا ንጻቱ በኩል ማለት ነው በነጭነቱ በኩል من اللبن كوتت وأحلى يتعفط ነው من العسل كمار آنيته እቃዎቹ عدد نجوم السماء የሰማይ ከዋክብትን ቁጥር ያክላሉ። እዚህ በቁጥር ነው ያስቀመጠው عدد نجوم السماء آنيته ከንጁም የሚል አንዳንድ ኪታብ ታገኛላችሁ። እዚህ ይሄኛው አቂዳ ወስጥያ መትን ላይ ሳይሆን ሌላ የአቂዳ ኪታብ ላይ ለምሳሌ آنيته ከንጁም የሚል ሊመጣ ይችላል። ከንጁም ከተባለ እንደ عدد ሊሆን ይችላል። ከንጁም ያለው ከعدد النجوم ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ከንጁም ሲል ከንጁም ያምራሉ ጀማላቸውን ነው እና ሁለት ይፈሰራል ሌላ ቦታ ላይ ማለት ነው። እዚህ ግን ሰርሖን ያመጣው ምን ስላለ آنيته عدد نجوم السماء ብሎ ስለሰረሐ ማለት ነው። نعم عدد ብሎ حرቋል። نعم طوله رزمانيو شهر عند ورنو وعرضه يقول دمو صفاته شهر عند ورنو. عرض مالك ورد مالك بامارينيا عرض مالك ورد مالك بعين. من يشرب منه شربة كسو عندن متطات يتطاسو لا يظمأ أي تمام بعدها كذبها لا أبدا نشم ذا العالم ولا شرح دمو الثاني ولا. مما يوجد في القيامة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. القيامة كم يجنوا نجروت وسط النبي صلى الله عليه وسلم حوض نويلا. وقد ذكره الشيخ هنا الزهوة علي شيخ تكسوتال وبين أوصافه بهرياتنم قال صواب فقال في عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة حوضا لتبلو اندت ثبتنا اندت جن. قال الإمام ابن القيم قالوا له وقد روى أحاديث الحوض 40 صحابيا. يحوض حديث 4 منهم صحابج أورثوتال وكثير منها أو أكثرها بتعم ብዙዎቹ ወይም አብዛኞቹ في الصحيح صحيح ውስጥ ነው የሚገኙት ይላል البخاري ማለት ነው። انتهى وتقدم بيان معنى العرصات. عرصات ማለት ምን እንደሆነ ከዚህ በፊት አሳልፈናል ይላል አልፎላችኋል። الحوض ማለት لغة በቋንቋ ደረጃ حوض ማለት مجمع الماء የውሃ መሰባሰቢያ ቦታ حوض ይባላል። وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الحوض. حوض لنبي صلى الله عليه وسلم حوض እንዳላቸው የቂያማ ቀን ኩሬ እንዳላቸው ኡማቸውን የሚያጠጡበት
إيه يثبتنا وخالفت في ذلك المعتزلة إهنني خلفت معتزلة وشناتشو فلم تقل بإثباته معتزلة وشو آيات أدكتم وأول النصوص الواردة فيه بالسوزر يمتو نصوصوچن قلت يهونو ماسرجاوچن نص مالك كدليل بلاي بتام قلت يهونه مال بتام قلت يهونو ماسرجاوچن تأويل أدرقوال وأحالوها عن ظاهرها كظاهر تمزوتا أحالوها عن ظاهرها ثم ذكر الشيخ رحمه الله أوصاف الحوض كذابها لا يحوض وصفت بتملكته شيخ تكسوال فقال ماؤه أشد بياضا من اللبن إلى آخره قدم شرسنا ودرس مثلا وهذه الأوصاف النزه بهرياتوج ثابتة في الأحاديث بحديث وسط يمتناتهم كحديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه وخالنا مسلم له يا عبد الله بن عمرو حديثنا مسألة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر عبد الله بن عمرو رسول عليه الصلاة والسلام قالوا إلى حوضي يعني كري مسيرة شهر أندور مياسكيد نو أندور مياسكيد مسافة اللون مياسكيد نو ماؤه يسوهاو أبيض من اللبن كوتت بتعم يتأرى ينسانو أبيض من البيض كنجنة أبيض وريحه يسو يا شتاو ما أزادمو أطيب بتعم يشتت يمركنو من المسك كمسك لك وكيزانه يسو متجاوچو كوباياوچو كيزان مالت جمع كوز يكوز جمعنا أكواز كوزة نوم كيزان يميل جمع جالوت وكيزانه يسو كوزوچو متجاوچو إيه كوز ميبالو እንደ ኢብሪቅ ሆኖ አነስ ሚል ብዙ ጊዜ እንደዚህ ልክ እንደ እንትን ሆኖ ልክ እንደ በተለየ እንደ ማሳመሪያ ሆኖ ማዕድ ላይ የሚያቀርቡት ነገር ነው ናም እንደ ኢብሪቅ ይመስላል መጠጫ ብለን አሁን በዛ መፈሰር ይቻላል እንጂ ኢናኡ ሚን ፈኻሪ كأنتن ميسروت يزا ጊዜ ያው ከሸክላ የሚሰራ እቃ ነው أصغر من الإبريق له عروة ما يجا ጆሮ ያለው አነስ ያለ እቃ ነው ይሄ ኩዝ የሚባለው ከንጁም السماء ሐዲሱን አጃችሁ ምን ብሎ ነው የመጣው ከንጁም السماء ብሎ ከመጣ ዑለማዎቹ ቀደም ምን አልኳችሁ በሁለት ይፈሰሩታል ወይ ከንጁም السماء ማለት عدده ከንጁም السماء ወይ ደግሞ ከንጁም السماء ማለት የማማራቸው ንጁም السماء ያምራሉ አይደለም እንዴ ማማራቸውን ልክ እንደ ሰማይ ከዋክብት ያምራሉ ብሎ ለማለት ነው ማማራቸውን ለመግለጽ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ተሽቢህ ኢማ عددي ነው ወይማ ደግሞ ጀማሉን ለማሳየት ነው ማለት ነው من شرب منه ከሱ የጠጣ ሰው አንድ የጠጣ ሰው لا يظمأ አይጠማም ظمأ ማለት መጠማት ነው لا يظمأ አይጠማም بعده አንዴ ከጠጣ በኋላ ማለት ነው بعده ሲል ከሱ በኋላ ሲል بعد ان شرب አንዴ ከጠጣ በኋላ لا يظمأ ابدا ዘላለም አይጠማም ነው ያ ሁለቱም ያስኬዳል በሁለቱም ፈሰረዋል ዑለማዎቹ አሁን ሸይኹል ኢስላም መትን ላይ የፈሰሩት በምንድነው بعدد ምን ብለው ስላሉ አንየቱሁ عدد نجوم السماء الى المتن ላይ ስለዚህ እሳቸው በአደድ ፈሰረዋል ሌሎቹ በእንተንም የፈሰሩ አሉ ለፍዙ እስካሰያዘ ድረስ በሁሉም መፈሰር ይቻላል عددም ማማሩን ጀማሉ الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه فذا على انجدي كحوض بهلا يا نفسد سلا صراطنا نجانا الله منه بسلامته والصراط
صراط معناه يسترقم من دنو ومكانه بوتوس وصفة مرور الناس عليه سوّش انديس بصراط لي يالفلو ይሄን እንግዲህ ያወራል ማለት ነው ይሄ ፋስል እዛ ነው ያላችሁ ከንጁም ይሰማ የሚለው الشيخ ابن عثيمين رحمه الله በሸርሐቸው ውስጥ لأنه يكون كالنجوم في العدد وفي الوصف بالنور واللمعان በመብራትና በኑር የሚያፈነጥቅ በመሆኑ እቃው ኑር የሚያፈነጥቅ በመሆኑ ልክ እንደ ከዋክብ ያማሩ ናቸው ወይ እንግዲህ ከንጁም የሚለው በእንተኑ ላይ ከስራ ላይ መፈሰር ይቻላል ብዛቱ ላይ ወይ ደግሞ ኢዳአው ላይ ማብራቱ ላይ ብርሃን ማፈንጠቁ ላይ መፈሰር ይቻላል ማለት ነው ናም ሰዓት ቢኖረን ያንንም ሸርህ እንደው አይታየት ማድረጉ አይከፋም ስለሌለን ነው እንጂ ናም እንግዲህ الامر التاسع مما يكون في يوم القيامه او يوم القيامه القيامه ቀን ከሚሆኑ ነገሮች አንስቷል الصراط والصراط صراط ነትን ይጋያቸው منصوب የተቋመ ነው ይላል የተዘረጋ ነው ለማለት ነው على متن جهنم በጀሃነም ጀርባ ላይ መትን ማለት ظهر ማለት ጀርባ ላይ على متن جهنم ይዘረጋል ይሄ صراط የሚባለው ነገር منصوب ነው የተዘረጋ ነው على متن جهنم በጀሃነም ጀርባ ላይ وهو السوء الجسر دلدي نو الذي بين الجنة والنار بجنة بأساس ما هكل يلي يتزرق يتنو لنا راس جهنم جرب عليه أهون دمو من يالنا بين الجنة والنار من يالنا قد يا آخران نقر حقيقة أو نمياكو الله نا يا آخران نقر أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا قاعدة إيه እንደመርህ ነው ይዘመሄድ ያለበት የአኺራ ጉዳይ ፍጹም በዱንያ ጉዳይ ያስ መደረግ የለበትም ጀርባው ከሆነ እንዴት ብሎ ነው አሁን በይን ጀነት ወናር የሚመጣው ተብሎ መባል የለበትም ማለት ነው ና የምሩ الناس ሰዎች ይሄዳሉ ያልፋሉ عليه በሱ ላይ على قدر اعمالهم በችሎታቸው ልክ ሳይሆን على قدر اعمالهم በስራዎቻቸው ልክ فمنهم ከነሱ እስከ ሰዎች ውስጥ من يمر كلمح البصر من يمر የሚያልፍ አለ كلمح البصر እንደ አይን ብልጭታ ወይም ደግሞ ቅጥበት ቢጤ የሚያልፍ አለ ለምህ የሚባለው ጥቅሻ ማለት አይኑን ሰውየው የሚያርገበግብበት አለ ልክ እንደዛ በዛ ያክል የሚያልፋል ለምህ البصر የሚባለው ሁለት ተፍሲር አለው እሱ አንደኛው ይሄ ነው ማለት ነው አይኑ እንደዚህ በጣም በፍጥነት ومنهم ከነሱ ውስጥ من يمر የሚያልፍ አለ ከልበርቂ ልክ እንደ መብረቅ ብልጭታም ያልፋል ومنهم ከነሱ ውስጥ من يمر የሚያልፍ አለ ከሪህ ልክ እንደ ነፋስ ومنهم ከነሱ ውስጥ من يمر كالفرس الجواد እንደ ጸለ ፈረስ የሚያልፍ አለ ومنهم ከነሱ ውስጥ من يمر የሚያልፍ አለ كركاب الإبل ركاب وكاب ركاب እንደ ግመል መቀመጥ ሆኖ የሚያልፋል ማለት ነው ومنهم ከነሱ من يعدو عدوا ሚሮጥ አለ عدوا መሮጥን ሚሮጥ አለ ومنهم ከነሱ من يمشي مشيا በእግሩ መራመድን እየተራመደ ቀስ ብሎ በመራመድ ማለት ነው ዛሬ በመራመድ እንደሚሄደው ሁሉ መንገድ እንግዲህ ሱብሃንአላህ እየተራመደ ይሄዳል ومنهم ከነሱ من يزحف زحفا من فاققن من فاقق አለ ልክ እንደ ህፃን ልጅ የሚልህ ማለት ومنهم ከነሱ من يخطف የሚያዝ አለ በዛው ከጎንና ጎን ባሉት ከላሊቦች የሚያዝ አለ يخطف ويلقى تيزم يطالال ወዴት في جهنم استعاذنا الله فإن الجسر عليه فإن الجسر دلدج عليه بسلاي كلاليب منطقዎች አሉት تخطف الناس ሰዎችን የምትይዝ በፍጥነት መያዝ ነው ይሄ خطف ማለት በፍጥነት የምትይዝ بأعمالهم በስራዎቻቸው ምክንያት ይላል ስለዚህ አሁን ወደ ሸርህ እንገባና መትኑም እዛው አለላችሁ ሸርሁም እዛው አለ يتقم الله الشرح لمن إلى ذكر الشيخ رحمه الله في هذا
أن مما يحصل يوم القيامة إيه يوم القيامة بلا تذكر تقريبا في يوم القيامة سلوهنا ظرفنا يوم القيامة يا قيامات أن كميت كسس نجر من دنو المرور على الصراط بالصراط لا ما لفنا كميت كسس نجر عنده ملل مما بلا والصراط في اللغة بقى درجة صراط مالت من مال النو كتباله هو الطريق الواضح قلت هنا من قد صراط يباله يهدينا الصراط المستقيم من مالت كتنيوم من قد مرا صراط مالت من قد مالت ነገር ግን እዚህ ጋር የፈለግነው ሲራጥ እሱ ነው አይደል መንገድ የሚባለው ያ ምናቀው መንገድ ምናምን አስበንበት ነው አይደለም ይሄ ለየት ያለ خاص የሆነ መንገድ ነው ለዛ ነው ይተረጉምልናል واما في الشرع بشريعه صراط ተብሎ አሁን እዚህ ከيوم القيامه ጋር ተያይዞ የሚመጣው فهو ما بينه الشيخ بقوله እንዲህ በማለት ሼኹ ያብራሩት ነው ምን ብለው وهو الجسر الذي بين الجنه والنار ስለዚህ ሲራጥ ማለት የቂያማው ቀን ሲራጥ ምንድነው ከተባለ ትርጉሙ ምንድነው الجسر الذي بين الجنه والنار የሚለው ነው በጀነትና በእሳት መካከል ያለው ድልድይ ነው ምን የሚባለው ሲራጥ የሚባለው በሸርዓ ከዛ ቦታውን ደግሞ ተናግረዋል وبين مكانه بقوله ቦታውን ምን ብሎ ተናግረዋል على متن جهنم በጀሃነም ጀርባ ላይ أي على ظهر النار በእሳቱ ጀርባ ላይ صراطን ማያልፍ የለም ማንም صالح ማንም ነብይ ማንም ጥሩ ሰው ሆኖ صراطን ሳያልፍ صراطን የማያልፍ የለም صراطን አልፎ የማይሄድ የለም ማለት ነው ማንም አይፈቀድለት الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وإن منكم أن أنت وسط ማንም የለም إلا واردها جهنم بصراط بكل يمي وردات بهون انجيلا በዛ በኩል አላፊ ቢሆን እንጂ በዛ በኋላ ያልፋል ይወድቃል ወይ አላህ ነው የሚያውቀው ነቢያቶቹና ሷሊሖቹ አላህ እንደሚታደጋቸው አላህ እንደሚያተርፋቸው በጣም ፈጥነው እንደሚሄዱ ያው እንግዲህ እንዳየነው በዛው ውጭ ያለው ግን ኢማኑ የጎደለበት ሰው ደግሞ በዛው ልክ ይሰቃያል ማለት ነው አላህ ብቻ ከሚያልፍ አላህ ያርገን ታዲያ ሲራጥ እዛ ጋር ያለው ሲራጥ ዛሬ ካለው ሲራጥ ቅጅ ነው ይላሉ እዚህ ቀጥተኛው መንገድ ላይ ባለው ጥናት ነው አንድ ሰው የቂያማውን ቀን ሲራጥ የሚያልፍ በዚህ ነው ምን እያለ ያለው አሁን እዚህ يمر الناس عليه على قدر اعمالهم ይላል ቀጥተኛው መንገድ ላይ በነበራቸው ነገር ነው እዛ ላይ ሊያልፉ የሚችሉት ማለት ነው እንግዲህ ومن العلماء من قال ከዑለሞች ምን ያለ አለ هو صراط دقيق جدا በጣም ረቂቅ የሆነ መንገድ ነው ብለዋል አደቁ من الشعر ከፀጉር የቀጠነ ነው واحد من السيف ከሰይፍ የሰላ ነው ደግሞ አንድ ነው ሱብሃንአላህ እንግዲህ ከሰይፍ የሰላ ነገር ላይ ከፀጉር የቀጠነ ነገር ላይ ሰዎች كيف يمكن العبور እንዴት ማለፍ ይቻላል ከተባለ ስራ እንጂ እንደው ስራ ተብሎ የሆነች ነገር ነው በዚህ ላይ ለፉ እንደው ዝም ብሎ የሆነ ነገር ለማስቀመጥ ነው እንጂ ፍጹም ምን የሚባል ነገር አይሰራም ማለት ነው የዱንያው መሄድ ምናምን ጭራሽ በቃ አይሰራም ሰውን ይዞ ይሄድ ያለው ምንድነው ስራው ብቻ ነው ለዛ ነው ضحض مزلة የሚል መጥቷል ሱብሃንአላህ በጣም አንዳላጭ የሆነ ነው ይሄ ሲራጥ የሚባለው امور الاخره يقدمون قاعده እናመጣለን لا تقاسوا بامور الدنيا የአኺራ ጉዳይ በዱንያ ጉዳይ ቅያስ አይደረግም ላመሳስለው ተብሎ የሚባል ነገር የለም نعم هنا على كتابته ثم بين صفة مرور الناس عليه ሰዎች እንዴት እንደሚያልፉ صفة المرورአቸውን ተናገረ بقوله يمر الناس عليه على قدر أعمالهم ووقت هذا من هذا يمر الناس على قدر أعمالهم እንግዲህ صفة المرور ነው ማለት ተውቻል ያ አስተላለፉ ሁኔታ በምን አይነት ነው على قدر أعمالهم የሚለውን የገለጸው ማለት ووقت المرور عليه በሱ ላይ የማለፉ ጊዜ ደግሞ
بعد مفارقة الناس للموقف سوت موقف كتليبوا على كما كان مقومه ولا موقف لك سيليو وديت ነው የሚከደው ማለት ነው ወደ ሲራጥ ነው ማለት ነው نعم للموقف سوت موقفا حشرا حسابا كتليبوا على وده صراط فإن الصراط صراط ينجو عليه المؤمنون من النار كأسات إلى الجنة وده جنة نجا يوطبتال ويسقط منه أهل النار فيها يأساس سوج الصاوست يودكالو قدم يعني سوت القرآن أنكت وندنا ميلو وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا جعل الله منهم الله كان نسأل الجنة النزان يتقنققوتن نجانا وطعلن إله بذاب الصراط ليس كيف ونذر الظالمين فيها جثيا كالذنب بجهنم ظالموቹን ደግሞ የተንበረከኩ ሲሆኑ እንተዋቸዋለን ስለዚህ ሰዎች በዚህ አይነት ወደ ሁለት የሚከፈሉበት ነው ይሄ የصراط ጉዳይ ማለት ነው نعم ምን አለ ኪታባቸው ويسقط منه أهل النار فيها كما ثبت في الأحاديث بحديثዎቹ እንደመጣው እዛው ያሳሰበው ደግሞ እዛው ውስጥ ይወድቃል ተሳቀጡ ثم فصل الشيخ رحمه الله أحوال الناس في المرور على الصراط ከዛ صراط ላይ ሰዎች ሲያልፉ እንዴት ነው የሚያልፉት ሁኔታቸውን ተናገረ فقال فصل ማለት አብራራ ማለት فقال ብሎ ማለት فمنهم من يمر كلمح البصر إلى آخره أي أنهم يكونون في سرعة المرور በአካሄድ በማለፍ ፍጥነት ውስጥ ይሆናሉ ማለት ነው እነሱ ይሆናሉ وبطئه በመንቀራፈፉም ላይ في سرعته وبطئه ወጥቷል በመፍጠኑና ወደ ኋላ በመዘግየቱ ላይ ይሆናሉ በምን ላይ ነው የሚሆኑት على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا بدنيا لاي باصلفوت خير ስራቸውና ኢማናቸው ልክ ይሆናል ፍጥነታቸውና ምናቸው የፍጥነቱ መገታት ቡጥ እንለዋለን መዘግየት ሱርዓ ማለት ፍጥነት ነው ምን ብሎ ነው የጀመረው انهم يكونون في سرعه المرور وبطئه يا ማለፋቸው ፍጥነትና وبطئه ዝግታው ወደ ኋላ መቅረቱ በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚሆነው ነው የሚለው على حسب ايمانهم حسب እንዳትሉ على حسب ايمانهم በኢማናቸው ልክና واعمالهم الصالحه በመልካም ስራዎቻቸው ልክ ነው نعم التي قدموها في الدنيا በዱንያ ባሳለፏቸው ልክ ማለት ነው فبحسب استقامه الانسان عند ሰው ባለው استقامه ልክ على دين الاسلام በእስልምና ዲን ላይ በዲን الاسلام ላይ ባለው استقامه ልክ وثباته በጽናቱ ልክ وثباته عليه فبحسب استقامه الانسان على دين الاسلام وثباته عليه بدين الاسلام ላይ ባለው ጽናት ልክ يكون ثباته ومروره على الصراط በصراط ላይ ያለው ثباتنا ጽናትና እንዳይወድቅ እና ሙሩሩ በመልክ ይሆናል እዚህ ዱንያ ላይ በቀጥተኛው መንገድ ላይ ባለው ጽናትና ሂደት ልክ ይሆናል فمن ثبت على الصراط المعنوي ዛሬ በመናባዊው መንገድ ላይ የጸና ሰው ማዕነዊ የሆነው ይሄ በግልጽ እንደዚህ ላታየው በግልጽ ይታያል ዲን الاسلام የሚባለው ነገር ለዚህ የሚታይ ነገር ህስይ ነው የሚታይ የሚዳበስ የሚጨበጥ አይደለም ማዕነዊ ነገር ነው በዚህ ማዕነዊ በሆነው መንገድ ላይ وهو الاسلام ማዕነዊ መንገድ ያለው ምን ነው እስልምና ነው በዚህ ላይ የጸና ሰው ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم በጀሃነም ጀርባ ላይ በተዘረጋው ድልድይ ላይ እዛ ላይ ይጸናል ማለት ነው ومن زل عن الصراط المعنوي ከዚህ ምናባዊ መንገድ ደግሞ ዛሬ ላይ የተንሸራተተ ሰው زل عن الصراط الحسي ነገ ከህስይ ከሆነው መንገድ ላይ ይንሸራተታል وقوله ويعدو عدوا
أي يركض ركضا ركض مالتم روط مالتم عدا مالتم روط مالتم نعم ساعة هم يوم وقوله يزحف زحفا أي يمشي على مقعدته بدل رجليه كإبروتشو فانتا በመቀመጫዎቹ እየዳሃ እየተንፏቀቀ ይሄዳል ማለት ነው يزحف زحفا የሚለው እሱን ነው عليه كلاليب የሚለው جمع كلوب يكلوب جمع ነው ይሄ بفتح الكاف واللام المشددة المضمومة كلوب بلن كلاليب እንላለን جمع تكسير ነው وهي حديدة معطوفة الرأس حديدة برتنات معطوفة الرأس لك سقابيت لاي سقان لم ينطلطلوበት አናቱ የታጠፈ ብረት እሱን ነው ምን የምንለው ከልብ እንለዋለን ጀምዑ ከላሊብ እንለዋለን ጀምዑ ከልብ አይደለም አክሉብ ነው ከልብ ጀማዓ ናም እና ኪላት አክሉብ የከልብ ከሆነ ይሄ ከልብ ነው ከላሊብ وقوله بفتح الطاء ويجوز كسرها ይላል تخطف ብላችሁም መቅራት ይቻላል تخطف ይቻላል ማለት تخطف من الخطف ነው ይሄ وهو اخذ شيء بسرعه بفطنه عند النجر ماذ ومنهم من تخطفهم ይላል እነዚህ ከላሊቦቹ ምንም ያረጓቸው አሉ በፍጥነት እንጭቅ የሚያረጓቸው አሉ እንጭቅ አርገው ወደ ጀሃነም ይወረውሯቸዋል ማለት ነው አዘን الله بأعمالهم ማለት بسبب أعمالهم السيئة በመጥፎ ስራዎቻቸው ሰበብ ያንከባሏቸዋል ወደ ጀሃነም بسبب ቲባ ሰበያናት ሌላቸው ፈልጎ ነው بسبب أعمالهم السيئة በመጥፎ ስራቸው ሰበብ فيكون اختطاف الكلاليب የከላሊቦቹ እኮ በፍጥነት መያዝ ይሆናል لهم ለነሱ على صراط جهنم بجهنم صراط ላይ بحسب اختطاف الشبهات والشهوات لهم عن الصراط المستقيم ዛሬ ከቀጥተኛው መንገድ ሹብሃዎችና ሻህዋዎች በፍጥነት እየያዙ እንዳወጧቸው ነገ ምን ይሆናሉ ማለት ነው ከዛ ከሲራጡ ላይ እነዚህ ከላሊቦች እየያዙ ወደ ጀሃነም ያወጧቸዋል ይጥሏቸዋል እንግዲህ በዚሁ ምን ቀጥተኛው መንገድ ከሰው የሚወጣው በሁለት መንገድ ነው ብለው ጠቆም አድርገዋል እሱም በምንድነው በሻሃዋትና በሹብሃት ነው ሰው ስሜቱን ሲከተል ለሆዱ የሚለውን ለብልቱ የሚሆነውን እንደዚህ እያለ ስሜቱን ሲከተል ነው ወይ ከመንገድ የሚስተው ወይ ደግሞ ሹብሃት ነው ሐቅ ነው ብሎ የሆነ ነገር ለሱ ሐቅ ነው ብሎ ይዘምርለታል ሐቅ ነው ብሎ ለሱ ያደንቃል ምን ይላል ይከተላል መጨረሻው ግን ለአደጋ ይጋለጣል ማለት ነው ሹብሃት ማለት እሱ واهل السنه والجماعه የሱና ሰዎች الله ከነሱ ያድርገንና يؤمنون بالصراط المنصوب على متن جهنم بجهنم جرب عليه በተዘረጋው صراط ያምናሉ ومرور الناس عليه ሰዎች በሱ ላይ እንደሚያልፉም እንደዛው ያምናሉ على ما جاءت به الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم كنبي صلى الله عليه وسلم صحيح يهون حديثوች በመጡበት መልክ ያምናሉ وخالف في ذلك القاضي وخالف في ذلك ያንን خالفዋል ما القاضي عبد الجبار المعتزلي عبد الجبار المعتزلي የሚባል قاضي ይሄ ሙዕተዚላዎች መሪ የነበረ ነው በሆነ ዘመን وكثير من اتباعه ብዙ ተከታዮቹም እንደዚሁ ሙዕተዚላዎች ማለት ነው وقالوا بلوال المراد بالصراط المذكور طريق الجنة المشار إليه بقوله صراط يتبالو እንደዚህ እንደሚባለው አይነት ሳይሆን የጀነት መንገድ ለማለት ነው ብለው እነሱ በዛ ነው የሚፈስሩት بقوله سيهديهم يمراچዋል ይላል سيهديهم طريق الجنة ማለት ነው ويصلح بالهم حالاتቸውንም ያስተካክልላቸዋል ማለት ነው وطريق النار المشار إليه فهدوهم إلى صراط الجحيم ስለ መጥፎቹ ደግሞ ሲናገር فهدوهم الى صراط الجحيم አላለም በቃ ያኮ ነው صراط ማለት እንጂ ሌላ አይደለም ብለው እነሱ በዛ ሄደዋል ማለት ነው وهذا يهتدى الناس تفسير قول باطل ነው
ورد للنصوص الصحيحة بغير برهان يا لما سرجام በጣም ግልጽ የሆኑ صحيح ሐዲሶችን ማስረጃዎችን መመለስም ጭምር ነው እነሱ የሄዱበት አካሄድ ማለት ነው والواجب قد የሚለው حمل النصوص على ظاهرها نصوصዎችን ስለ አኺራ ጉዳይ ነው ያወሩት በዛሂራቸው መውሰድና መገንዘብ ያስፈልጋል نعم ቀጥል نعم አይጋጭም በቃ አይጋጭም ከፊያውን አሁን እኮ ከፊያውን ያላወቀው እንጂ አወቀው አይደል ይሄንን ጉዳይ አወቀው ወይኔ ጀነት ወናር የተዘረጋ መሆኑን አውቀናል እንዴት ነው አላህ የዘረጋው ይሄንን አላሁ አለም ብሎ ማለት ብቻ ነው نعم معنوي مالك معنوي من أبوي بيجي فسر كلهم ما يتجبر ونعمل هون دين الإسلام دين الصراط المستقيم كتسني يوم من قدمات كتسني يوم من قدمات دين نو إيمان استمنا هي بلبه متزون أجرنا ونجي وانا مسير بكتو تنادى بالضبط القنطرة بين الجنة والنار بأساسنا بجنة مهاكل يالا ليلا دمو دلدجال قنطرة مالك جسر مالك يوم جسر يبالا ነገር ግን ይሄ ጅስር صغير ነው እንደዛኛው አይደለም واختلف العلماء في هذه القنطرة هل هي طرف الجسر الذي على متن جهنم كجهنم جرب عليك له كصراط عاف لا يلا انه هي قنطرة የሚባለው ወይስ ጅስር مستقل ነው خلاف አለ ራሱን የቻለ ሌላ ድልድይ ነው خلاف አለ والصواب في هذا أن نقول الله أعلم وليس يعنينا شأنها يا جبان الشيخ ابن عثيمين لكن الذي يعنينا أن الناس يوقفون عليها سويت الزالي دميقومو يانو نيام يا جبان نعم نكتل فمن مر على الصراط دخل الجنة صراط لا يالف سو جنة يقبل دخل الجنة ميلو يرقطنيا ስለተኮነ ነው እንጂ ገባ ተብሎ የሚወራው ይገባል ነው ወደፊት ነው አታ አምሩ الله የተባለው እኮ ቂያማ ቆሞ አይደለም ወደፊት ግን መምጣቱ متحقق ስለሆነ አላህ ምን ብሎ ገለጸው አታ አምሩ الله فعل ماضي مضارع ሆኖ የሚመጣበታል ግን مضارع ሆኖ ሲመጣ ደግሞ ለምንድነው متحقق ለሆነ ነገር አላህ እንግዲህ ወደፊቱንም ስለሚያውቅ እንዳለፈ አድርጎ መናገር ስለሚችል ነው በዛ የተናገረው نعم فمن مر على الصراط صراط لا يلف سو دخل الجنة جنة جبل فإذا عبروا عليه الصراط لا يبالفوا ጊዜ وقفوا ይቆማሉ መተው ይላል እንደዛ ነው የሚል على قنطرة بدل دجلة بين الجنة والنار بجنة بأساس ما هكذا عليهم كذا فيقتص لبعضهم من بعض كأنداتشو قصاص الدرجال كليلاتشو لا يالو بدل كاله قصاص الدرجال فيقتص قصاص الدرجال لبعضهم لأنداتشو من بعض كليلاتشو لأنداتشو كليلاتشو لا ያለ ነገር ካለ ቅሳስ ይደረጋል ቅሳስ ማለት ማመሳሰል ማለት ነው ማመሳሰል ማለት እንዳደረገው ይመሳሰላል ማለት ነው ቅሳስ እኮ ቅሳስ የተባለው ሰውየው እንዳደረገው አድርገህ አመሳስለ ነው ሰውየውን ሁለተኛውን ሰውዬ መስቀጣው ማለት ነው እንዳደረገው አድርገህ መጀመሪያው ለምሳሌ በረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘመን ምን ታገኝ የሆነች ሴት بين حجرين እንቅላቷን አፍርተውት ተገኘች እና ተጣጣራለች መስለው ሆነ ከሌ ነው ብለው ሲሏት ተዘከሩ ረጁለ አንድ የሰፈር ወመኔ ጠቀሱ ማለት ነው እንግዲህ አንተ መቼም አንድ ሰው እዚህ ጋር ተወጥቆ ተገኘ ከሌ ነው ብለ የመስኪት ሰው ሷሊሁን አጣራ
ሁሉም የሚያስጠራው አይነት አለው አይደል ማን ነው እንደዚህ ሊያደርግ የሚችለው ተብሎ የሚገመት አለ አይደል እሱ ሲጠሩ አንዱ ሲጠሩ እሷ ረመቅ ላይ ነው ያለችው ለከ ኋላ ያንን እንትን ሲባል ኋላ ተሳሳ አደረጉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فامر ان يرضى بين حجرين በሁለት ድንጋዮች መካከል ጭቅላቱ ልክ እንደዛ እንዲደረግ አዘዙ ይላል ልክ እንደዚሁ ቅሳስ ማለት ልክ እንዳደረገው በስለት ከሆነ በዛው ልክ በስለቱ ይወጋል ማለት ኸይርሽ አሁን እዚህ ቅሳስ የምትማን ቃል ለማምጣት ፈልጌ ነው እንጂ እንትን አይደለም ስለ ቅሳስ ለማውራት አይደለም ና ምን አለ فاذا هذبوا እነዚህ አሁን አኺራ ላይ ቅሳስ ይደረጉና ይኸውላችሁ እነዚህ ሰዎች አልፈው ሄደዋል ጀነት ገቢ ናቸው ተብለው አልፈው ግን ደግሞ ከእንደገና ከሲራጡ በኋላ ምን አለ የሆነ ከእንደገና ኬላ ጠበቃቸው ማለት እዛ ላይ ለምንድን ነው ከእንደገና የሚያዙ ሲባል የጀነት ሰው ሆኖ ከነግሳንግሱ ከነተንኮሉ መግባት አይቻልም ሰውየው ወደ ጀነት ለፍተው ነው ግን ደግሞ ምን አለበት እዚህ ላይ ጠሩ ነገሮች አሉ የሰውን በደልም ደግሞ ቅሳስ ይኖርበታል ቅሳሱን ምናምን እዛ ጋር ያራግፋል ምኑ ጋር ቀንጠራው ጋር አሁን ያልናት ቀንጠራ ጋር ቅሳሱን ያራግፋል فاذا هذبوا ونقوا ይላል فاذا هذبوا تهذيب ማለት ማጥራት ማለት ተንቂያ ማለት እንደዛው فاذا هذبوا በጠሩ ጊዜ اذن لهم في دخول الجنه እዚህ فاذا هذبوا ونقوا የሚለው ደግሞ ከእንደገና ቀልባቸው ላይ የቀረ ግል የወንድም ጥላቻ ምናምን ካለ እንደገና እዛ ጋር ተወልውለው ልባቸው ውስጥ ያለው ቆሻሻ ሁሉ እርግፍ ብሎ ጣሂር ሆነው ነው ጀነት የሚገቡት ተንኮል ይዘው እንዳይሄዱ نعم شرح لنا ذكر الشيخ رحمه الله مما يكون يوم القيامة الوقوف على القنطرة بلو تكسوال مما يكون يوم القيامة الوقوف على القنطرة يعني تكسوال فقال فمن مر على الصراط أي تجاوزه وسلم من السقوط في جهنم تجاوزه صراط يلف سو وسلم سلام هنا سو من السقوط كمودك في جهنم أعاذنا الله دخل الجنة جنة جبل لمن لأن من نجا من النار دخل الجنة فأساتنا تاوتاسو جنة من جبل قال تعالى فمن زحزح عن النار فأسات يتراكسوا وأدخل الجنة جنة يتجباسوا فقد فاز إلى الأرض برقتم اجلنيا هنا فوزنا قنيا نعم وقال تعالى الله قال فريق في الجنة وفريق في السعير ثلاث من المبال إلا ما لنا صوستنا وقال المبال نقر يلا ما فريق في الجنة وفريق في السعير أعرفوا الجس في سورة الأعراف الله يتكفت أعرف أن ذا لتوسن بذيب الجامع دي لذلك حوادث أصحاب الأعراف لتوسن بذيب الجزال يميهونوت فذا الله وده جنة يكارتات شوال إيه سلام نعم لكن نقرقن قبل دخول الجنة إلى جنة كما قبات بفيت لابد من إجراء القصاص قصاص مفتن أسفل لاقينه بمن هكذا بين المؤمنين هي قصاص من بالو بين الكفار أيضا بين المؤمنين الفوم التوالى نصم الزوكو قبوا الزو حساباتهم يقنيالو في جهنم الله يطبق النعم بين المؤمنين وهين قديم حتى يدخلوا الجنة كي يدخلوا الجنة ما لنا هي حتى جنة انديقبوا زندا من يجرقالوا فقموا قصاص يفتأم البرشوان نعم وهم على أكمل حالة انديت جنة انديقبوا يالنا وهم على أكمل حالة بدأم مولو بهنا ملك أمني تموالله سرعنا تموالله ترونا قريزو لك كسونة الشولاي يقدر سونة يزو جنة عندما يقبوا كله شبتنا يجاجا قلاي زونا اللي بيقبوا تعرف لا شاب هنا وطاط هنا ሁላቸውም እኩል የሆነ እድሜ ላይ ያሉ ወጣቶች ሆነው ለጀነት የሚገቡት ልክ እንደዚህ ለሰውነታቸው ታድሶ ተደርጎላቸው ታድሰው እንደሚገቡት ሁሉ ከውስጣቸው ያለው አንዳንድ ነገር እንደ ሰውነት እንግዲህ የሰው ልጅ የሆነ ነገር አይጠፋውም የፈለገው ሙእሚን ቢሆን ያ ምን ይደረጋል ማለት ነው እዛ ላይ ይጠራና ጥርት ብሎ ከዛ በኋላ ጀነት ይገባል ጀነት ውስጥ ምንም አይነት
ክፉ ነገር እንዳይኖር على اكمل حال እንዲገቡ ነው ይሄ እንግዲህ نعم قد خلصوا يتطروا ሆነው እንዲገቡ من المظالم ከሰው በደል የሰው ነገር በደል ይባላል አይደል مظلمه ይዘው እንዳይገቡ ነው مظالم የመظለማ ጀማዓ ነው وهذا ما أشار إليه الشيخ بقوله وإذا عبروا إلى تجاوزوا الصراط ونجوا من السقوط في النار صراط بالفوا كده ساعات وسط كمودد نجابه وطوا كده مالنا وقفوا على قنطرة وقفوا بتلوتم كده ها وقفوا قوموا يقوموا على قنطرة بقنطرة عليه نعم الجسر وما ارتفع من البنيان ተገንባታ ከፍ ያለ ነገር ቀንጠራ ይባላል ወይም እንደ ጅስር ወይም ድልድይ ነገር هذه القنطرة እቺ ቀንጠራ ወይም ድልድይ قيل هي طرف الصراط مما يلي الجنة ያው አንዱ ምን ተብሏል አንዱ ቀውል ከጀነት አቅራቢያ مما يلي الجنة ያለ የሲራጡ ጫፍ ነው የሚል ቀውል አለ وقيل هي صراط آخر خاص بالمؤمنين ومؤمنون ብቻ የተለየ صراط ነው የሚልም ቀውል አለ فيقتص قصاص ይደረጋል لبعضهم بعض يجري بينهم القصاص في المظالم በበደሎች ላይ አንዳቸው ጋር ያላቸው መظለማ ይኖራል በደል ይኖራቸዋል በነዛ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قصاص ያደርጋቸዋል فيؤخذ للمظلوم حقه ممن ظلمه ለመظلوሙ ይወሰድለታል حقه ከበደለው ሰው حقه ለመظلوሙ ለተበዳዩ ይወሰድለታል ወይም حقን እንዲያገኝ ይደረጋል فإذا هذبوا ونقوا ሰዎቹ ጥርት ባሉ ጊዜ ንቅት ባሉ ጊዜ ማለት ነው من التنقية ጥርት ባሉ ጊዜ يعني خلصوا ጥርት ሲሉ من التبعات አለኝ ሱጋ ተብሎ የሚባል ተቢዓ ከሆነ አለኝ ከሚባል ነገር والحقوق ከሰዎችም እንደዚሁ መብት እኔ እኮ ሐቄን ወስዶብኛል መብቴን ረግጧል ተብሎ የገንዘቡን ሊሆን ይችላል የዕርዱን የክብሩን የስብዕናውን ሊሆን ይችላል ያንን ከየትኛውም ተጠያቂነት ከተቢዓት ከየትኛውም ተጠያቂነትና ከሕቁቆች ሁሉ ጥርት ባሉ ጊዜ أذن لهم في دخول الجنة جنة يقبوا تبلو يفقد الله شوال وقد ذهب برقتم هدوال ما في قلوب بعضهم بكفلو تشاتشو لبوست يالو على بعض بكفلو لي من الغل يازوس ظل كاله ظل مالك كفات كاله يا كفات يوجد እንግዲህ كفات የሚባለው ነገር ይወላችሁ لا يخلو حديث سند له ضعف البنجي الشيخ النووي يستعمله في كثير من كتبه لا يخلو جسد من حسد من الحديث هذا لا يخلو جسد من حسد ነገር ግን ምን ያደርገዋል يظهره اللئيم ويخفيه البر ጥሩ የሆነ ሰው ደበቅ ያደርጋል ክፋት እንኳን ከውስጡ ቢመጣ ምን ያደርጋል ወደ ውስጥ ጫን ብሎ ይሰጣል እርጉም ግን የተረገመ ሰው ግን ሸቅይ የሆነ ሰው ምን ያደርጋል ያንን ክፋቱን ያንጸባርቃል ክፋቱን ጭራሽ ነዳጅ እየሰጠው ያብላለዋል ሰው ፊት ይወጣበታል በምላሱ በነገራቶቹ በእጅ በእግሩ ክፋቱ ይወጣና ነው ሰው ላይ አደጋ አድርሶ ወይ መጥቶ ወይ ምን ብሎ ወይ ሰድቦ ወይ ሰው ስም እያጠፋ የምታገኘው ማለት ነው ያ ክፋቱ ያየለበትና ያወጣበት نعم ለማንኛውም ይሄ እንግዲህ ግል የሚባለው ነገር ነብያችን ምንድነው የተደረጉት በህፃንነታቸው ሁለት ጊዜ ልባቸው ቀደው መላእክቶቹ ምን አደረጉ አጥበው ወጣው መለሱ ማለት ነው ቀልባቸው ያ እንግዲህ እሳቸው ጥርት ያሉ በመሆናቸው እኛ ደግሞ እንደ ሰውነታችን ሰው ሲባል ተሳሳች የሆነ ክፋትን በተወሰነ መልኩ ክፋት ያለው ፍጡር ነውና በዛ ያክል ስለሆነ ጀነት እንኳን ይግባ ቢባል ከነግሉ እንዳይገባ ከእንደገና ምን ቦታ አለ ማለት ነው ማጣሪያ አለ ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ ከእንደገና አላህ አጣርቶ ወደ ጀነት የሚገባ كما قال تعالى الله እንዳለው ونزعنا ما في صدورهم من غل ከልቦናቸው ውስጥ ያለውን ክፋት እናወጣለን ይላል ما في صدورهم ልቦናቸው ውስጥ ያለውን
إخوانا يدخلون الجنة حال كونهم إخوانا وعندما ما تشهنوا على سرور متقابلين على سرور بألقاوش لاي جمع سرير نو سرور بألقاوش لاي متقابلين عندቸው ወደ አንዳቸው ፊታቸውን ያዞሩ ሆነው ጀነት በዚህ አይነት በጀነት ውስጥ ይቆያሉ ይላል አላህ ተባረከ ወተዓላ ይናገራልና ይሄ አያ ምን ያሳያል ዚል እንግዲህ እንደሌለባቸው የጀነት ሰዎች ያሳያል ዚሉ መቼ አለቀ የሚባለው መቼ ታህዲብ ተደረገ መቼ ተንቀያ ተደረገ ሲባል በዚህኛው ቀንጠራ ላይ ነው ይሄ ነገር የሚያበቃለት ማለት ነው አዳም